Head On, powered by State Bank of India, banker to every Indian. एसबीआई देता है हर नारी को होम लोन्स कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पे। एसबीआई बैटिंग फॉर नारी शक्ति। नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आज आमचे बरोबर असे फुडारी आसात. तांकां तामिळनाडूंतल्या विजयाच्या जैता उपरांत ज्या विजयाची गोंयांत चर्चा सुरू जाली ते विजयबाब सरदेसाय आमचे बरोबर स्टुडियो भितर आसात. विजयबाब वेलकम. आणि तुम्ही कर्नाटकाक बी वचून येतगीर ते 2-3 फोटो व्हायरल जातगीर खूब जाण मातशे वयर सकल जावपाक लागले. तांणी खरेंच काचाबूल जावचें काय ना हेंय आमी तुमकां विचारतले. पण हांव सुरवात त्याच विशया वयल्यान करता. तुमी हिरो कशे दिसतात पण तुमी हिरो न्ही. तो विजय हिरो. यू आर नेता, यू आर नॉट अभिनेता. पण खूब जाण हे जे पॅरलल्स ड्रॉ करपाक लागले पळय, तुमचो खरेंच आयचे घडये कितें हावेस आसा फुडल्या इलेक्शना विशीं? कॅन गोवा फॉरवर्ड बी TVK ऑर इज इट टू मच टू एक्सपेक्ट फॉर? एक आहा म्हणल्यार गोंय आनीक तामिळनाडू एक जायना. गोंयांत तूं हिरो आसल्यार तुका मतां पडटलीं ही गॅरंटी ना. तूं हिरो नासतनाय तुका मतां पडूंक शकता. हें गोंय दाखयता. सो गोंय ते भशेन वोटींग पॅटर्न गोंयान आमची सुसंस्कृत गोंयची जनतेक सगळें खबर आसता. तितले स्टारडम डज नॉट टेक देम फॉर अ रायड. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन अवर टू. सेकंडली आय एम अ थोरोब्रेड पॉलिटिशियन. हांव 3 टायम MLA. हांव नवो न्ही हे लायनीन. आनी आमदार जावचे पयलीं बी म्हाका एक्सपिरियन्स आहा राजकारणाची. हांव राजकारणी. हांव असो नवोच एक स्टार्टअप. तुमकां नॉवेल्टी फॅक्टर ना. नॉवेल्टी फॅक्टर ना. हांव स्टार्टअप न्ही. हय. आनीक हांव राजकारणान म्हाका आतां अशें दिसता की खरें लोकांक कितें जाय हें चॅक करपाची गरज आहा. आनी तें जर चॅक करून तुका एक डेटा एनालिसीस जर अशी सांगता की तूं हे दिशेन वच जाल्यार ती दिशा आमी घेवचीच पडटा. तुम्ही डेटा एनालिसीस म्हणटा न्ही म्हणून हांव विचारता. कारण जनरली अशी इलेक्शनाक 5-6 म्हयने आसतना BJP बी सारके बरे खडेगाठ सर्वे करता. आणि ते मागीर कोणाची तिकीट कातरून उडयतात, कोणाक तिकीट दितात. पण ते म्हणटात की आमी लोकां म्हऱ्या वचून सर्वे केलो, लोकांचे म्हणणे आयकून घेतले आणि त्या आदाराचेर आमचे पॉलिटिकल निर्णय घेतले. तुम्ही बी असं कितें सर्वे करतात आणि ते जर करतात जाल्यार तातूंतल्यान कितें निष्कर्श आयला? ना आमचें कितें जालें न्ही, एकदां ही एसेंब्ली सगळे गोंयकार पळयताच. गोंयचे भायले लोक म्हणल्यार आमचे देशांतले लोक पळयतात. आनी परदेशांत राविल्ल्या गोंयकारांक चड उत्सुकता आसता की कितें जालें तें एसेंब्लीन. सो एसेंब्ली आमी मातशी गाजयतकर लोकांची रिएक्शनां खूब येता. तशें आमचे फ्रेंड्स ऑफ विजय म्हूण ग्रूप बी आसा असो. सो एसेंब्लीचे गेले एसेंब्लीक अशें जें एब्रप्ट मदीं बंद जाली एसेंब्ली. मागीर म्हाका थंय जुडास म्हणलो. ताजेर म्हाका खूब जाण गोंयकार हें करूंक लागले की कितें लज दवरल्या मरे काय म्हणून, काय सामको भिकेक पावला काय म्हणून. की कितें तरी मातशें जर लज आसा जाल्यार यू हॅव टू थिंक अबावट सेल्फ रिस्पेक्ट. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार 2012 म्हाका काँग्रेस पार्टीन तसो डस्टबिनान उडयल्लो बाय डिनायींग मी अ टिकेट. थंयच्यान हांव थँक्यू म्हणपाक तांकां. ते तुम्ही काँग्रेसी आशिल्ले जाल्यार घडये जिखपा नाशिल्ले तेन्ना. तें आसूं पूण हांव तयार आशिल्लो. हांवें काम केल्लें काँग्रेस म्हणून 2-3 वर्सां काम केलें. तुमच्या कार्यालयाचे उद्घाटन केल्लें मुख्यमंत्री, डेस्क इंचार्ज सगळ्यांनी येवन. दॅट इज प्रोबेबली द वर्स्ट बिट्रियल वी हॅव सीन इन गोवन पॉलिटिक्स. सो आय एम अ पॉलिटिशियन हू इज बॉर्न आउट ऑफ आता जेन्ना तुम्ही ग्राउंडार वता किंवा तुम्ही असे सर्वे बिर्वे जर निष्कर्ष कितें ना निष्कर्ष पळय तुका हांव मातशें जेनेसीस सांगता ऑफ द सर्वे. हांव आय कॅनॉट अफोर्ड बीग सर्वेज इन ऑल दॅट. आय एम अ स्मॉल रिजनल पार्टी. हे म्हज्या फ्रेंडांनीच एक भायली एजन्सी कन्सिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रेप्युटेड इन द वर्ल्ड तांकां घालून एक म्हळ्यार ते फोकस ग्रुप्स म्हणून एक आसता तेंचे आनी दुसरें मागीर क्वॉन्टिटेटीव. ते क्वॉन्टिटेटीव अजून जावंक ना. 3 आठवडे जाय म्हणटात ते.
पूण जें कितें आमकां पयलीं अशें थोडे कितें निश्कर्श जो फोकस येता ग्रुप्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. तातूंतल्यान जें येता तातूंत अशें येता की BJPक एंटी इनकम्बन्सी आसा. BJP हंग्री फॉर पावर, कोणाकूय घेवन BJP सरकार करपाक तयार आसा. काँग्रेस ऑल्सो हंग्री फॉर पावर, काँग्रेस फुट्टा. ऑपॉर्च्युनिस्टीक काँग्रेस आमदार 2019 फुटल्या, 2022 फुटल्या. पूण गोंयचे जनतेक ऑन ऑफर is old wine in new bottle or new wine in old bottle, the same wine. Basically, label फक्त चेंज जाता. सो गोंयचे जनतेक एक नवें कितें तरी जाय, वो नवें तुवें घेवन वचूंक जाय जाल्यार तुका यश मेळूंक शकता अशें आमकां इंडिकेशन्स येतात. तातले तातूंत हांव ताजेर पयलींच एक्ट करूंक सोदनाशिल्लो, कित्याक हांव कमिटेड टू एन अलायन्स विथ द काँग्रेस वीच वॉज प्री पोल इन 2022. सो तें 2027 मेरेन हांव तांचे बरोबर आसा. हें हांवें क्लियर दवरलां. हांवें लोकसभेक तांकां मदत केल्ली आहा, जिल्लाक आमी बरोबर रावल्या. सो हांव तांचे बरोबर आसा आनी तांचे पक्षानूय आतां कवदळ खूब चल्ल्या. हाजे खातीर थंय हांवें म्हजें तें कितें रिसर्च फायंडिंग्स और डेटा एनालिसीस येता आनी ताजे खातीर हांव सेपरेट वता. हें घातकीपण जाता आनी तें म्हाका करपाचें ना. बट एट द सेम टायम आय कॅनॉट इग्नोर द एफर्ट or the findings out of that effort. नो विजय, तुम्ही किती म्हणतात? कारण एक गजाल तुम्ही कन्सिस्टंट आसात की यू आर अ प्रीपोल एलाय आणि 2027 किंवा whenever the election takes place, till the end of this term, Yeah. you are there with Congress. Yes. Are you telling me today, because of the feedback you are getting from the ground, Yeah. that you are not committing yourself for a Congress alliance at this point of time? I'll just elaborate and come to the same conclusion. I'm saying this only. But I'm saying this why? I'm saying this because one, the Congress has now got a new face. The new face says, आमकां 21 दिया. आमकां 21 म्हळ्यार आमकां मेजना ते तातूंत. म्हाका मेजता ते 21 ना, ना, ना. तांकां 21 ते दिया. ह्याच खुर्चेर बशिल्ले लास्ट वीक. हय. म्हाका क्लियर दिसलें की ते तुमकां मेजनात. म्हाका मेजना. काँग्रेसीक 21 दिया म्हणटा. काँग्रेसीक 21 दिया. हय. सो आमचे तांकां तशें व्हडलें पडूंक ना. हें एक जालें. बरें, तुमचे 21 आयले जाल्यार 19 येवचे ना. ते 19 तुमी सीट आमकां दिता. कोण अशें कितें म्हणटा तें तुवें विचारचो ना तूं, कित्याक कोण चिंतूंक कोणाकूच ना, चिंतूंक ना, येवचें ना, ना. ना, शी. पूण ही डेटा एनालिसीस जेन्ना करता आनी आमी जेन्ना हे पक्षान आसा आनी आमी एक पक्ष चलयता जो निश्ठेन तुमचे बरोबर प्री पोल एलाय म्हणून आसा, जाल्यार वेर डू वी स्टँड? Where do we stand? Because you all are yourselves imploding. In a way, you all are imploding. बट विजय, तुम्ही किती सांगतात आता आयच्या घडयेक? इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. Yes. टुडे विजय सरदेसाई इज टेलिंग मी that the alliance between Congress and Goa Forward is not a given. The alliance between Congress and Goa Forward is not a given because all indications from the Congress leadership are that they don't even consider you. There is no India alliance in Goa. Asa India alliance म्हणून गोंयान आसा कितें? ओ खंय जॉयंट एफर्ट तुका दिश्टी पडटा? Legislature party which is single digit has a chief minister in waiting. Is there an effort to make more MLAs? Is there an effort to say आमी कशे येतले? तें बी कांय ना. आमी काँग्रेस आमी येतले. लोक आमकां वोट मारतले. अरे लोकांक कितें जाय? तुमी तुमचे कडेन ऑल्टरनेट विजन आसा? 2022 कितें इश्यूज आशिल्ले आनी 2027 कितें आसा? धरया आमी. नंबर 1, कोळसो 22 आशिल्लो 27 आसा. वाडला. कोळसो बंद जायना. रिजनल प्लॅन्स 22 नाशिल्लो 27 ना. डबल ट्रॅकिंग जें काँग्रेसीन सुरवात केल्लें तें BJP आतां फुडें व्हरता. मोपा एअरपोर्ट काँग्रेसीची UPAचो विचार तो BJPन इम्प्लिमेंट केलो. दाबोली इज इन डावट. मदीं मदीं कितलेंय कोणूय सांगू पूण दाबोली इज इन डावट. सो हे सगळे इश्यूज आसात. सो हांव कितें म्हणटा, जे आमकां चड करून हांव साश्टींतल्यान येता आनी साश्टीकार खूब सेन्सिटीव टू सेयींग समथींग वीच सेज दॅट आमी काँग्रेसी बरोबर वचपाना म्हणल्यार तांकां सिटीमॅन जाता. पूण सिटीमॅन जावपाचो इश्यू ना हो. साश्टीकारांनी जे स्ट्रगल दवरलां वो काँग्रेस पार्टीक साथ दिवन आदार करून जे एक्टिविस्ट भायर सरतात ते कित्याच्या अगेन्स्ट फायट करतात? सेम पॉलिसीज वीच वर ब्रॉट बाय द काँग्रेस गव्हर्मेंट. They are not fighting for something new. They are fighting for the same thing.
दे आर फायटींग अगेन्स्ट द सेम थिंग नॉट फॉर. म्हाका एक गजाल सांगात. सो आतां म्हाका एक सांग तूं ऑल्टरनेट विजन कितें आहा. बरें, म्हाका एक गजाल तुमी सांगात. सो हाजो अर्थ कितें? विजय सरदेसाय आज एक तिसरो पर्याय गोंयच्या लोकांक दिवपाक पळयता, विच इज नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी. हय, सो हांव तुका सांगूंक सोदता तें आतां आमी स्टार्ट केल्लें विथ क्रंचिंग ऑफ नंबर्स वॉट एवर दीस डेटा एनालिसीस. तें म्हाका तांणी सांगलां 3 आठवडे जाय. पूण 3 आठवड्याच्या पयलीं हांव कमीट जायना की आमी टायड टू पोस्ट 27. हांव कमीट जायना बिकॉज द इंडिकेशन्स आर that people feel that there is an alternate vision required, that there is a नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी. non-Congress, non-BJP local manifestos and a Goa charter. This is what people want. ते म्हणटात हे मतदारसंघात हो मॅनिफेस्टो, हे आमकां जाय, हे आमकां नाका. कांय जाण म्हणटले की विजयबाब सरदेसाय अशी उलोवन काँग्रेसीचेर दबाव हाडटा टू ग्रॅब अ बिगर पाउंड ऑफ फ्लॅश. बरें, आतां तुका सांगता, दबाव हाडपाचो प्रश्न येना. कित्याक एक टायमार गिरीश चोडणकर जो आज प्रदेशाध्यक्ष आहा तो आमचे बरोबर अलायन्स ओपोज करतालो. तो म्हणटालो मर्ज जा. एक टायम असो आयलो जेन्ना विर्यातोक आमी कॅन्डिडेट म्हणून केलो आनी सगळ्यांनी खानो मारलो ताका, तेन्ना सगळ्यांचें हें जालें की मर्ज जा. मर्ज जातना ओपोजिशन कोणाचें आसूंक शकता, गिरीशाचें आसूंक शकता अशें म्हणून सांगलें. हांव आनी गिरीश ह्या माणिकराव ठाकरेक 2दा मेळ्ळे, बेळगांव मेळ्ळे, मुंबय मेळ्ळे. 2 वर्सां जालीं. कितें जालें? कसलो दबाव आतां? हांव तर तुजे भितर मर्ज जाता. आज काँग्रेसीचो एक स्पोक्समॅनान सकाळीं दिल्ली हांवें उलयता तें पळयलां, राशीद अल्वी म्हणून. तो म्हणटा बारीक पक्षांनी मर्ज जावचीं. हय, अरे आमी मर्ज जाता म्हण 2 वर्सां पयलीं सांगताले मरे तुमकां. तुमकां घेतलो ना. ना ना, रिएक्शन कितें आसलें तुमचें? आतां हें हांव तुका भितरलें सांगता बिकॉज वी आर टॉकिंग टू द पॉयंट. आनी खुबदां हेड ऑनाचेर उलयल्ली वस्त जाल्ली आहा. सो ताजे खातीर तुका हांव हें सांगता तें अशें की ह्यो वस्तू तुमी आमकां आतां सांगनाका. ह्यो 2-3 वर्सां जालीं आमी तुमचे फुडें आहा. तुम्ही म्हणटात विजयबाब, इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. तुम्ही म्हणटात तुमी मर्ज जावपाक तयार आशिल्ले, काँग्रेसीन दारां उक्तीं केली नात. गिरीशाकूच विचार मरे अशें आशिल्लें वा नाशिल्लें काय म्हणून. अमित पाटकराक विचार. अमित पाटकरा बरोबर हांव ठाकरेक एकदां मेळिल्लो आहा. सो बेसिकली तुमकां कितें आहा, यू हॅव फियर ऑफ इंडिविज्युअल्स. हो येतलो आनी हो मुखेलमंत्री जातलो. मुखेलमंत्री जावपाक 21 आमदार जाय मरे. सिंगल डिजिटांतल्यान तुमी सपनां कसलीं काडटात. सद्याक फक्त 21 न्ही, 2+1 आहात. मागीर तशें घेवन जाता तें. तो कितें आंकडो, तो आंकडो न्ही तो. तो यू हॅव इट इज बॅक्ड बाय. पण एक गजाल विजयबाब की झेडपी इलेक्शना टायमार तुमगेली जी अलायन्स जाली, आतां त्या अलायन्सा भितर न्ही ती कसली अलायन्स ती तुमकांच खबर. तुमी 2-3 कडेन फ्रेंडली फायट करून सीट उडयले. 2 कडेन काँग्रेसीच्या बंडखोरांनी तुमची सीट उडयले. तुमकां आज जेन्ना तुमी 2027 कडेन पळयता, काँग्रेसीचेर इल्लोय विश्वास उरलो ना? ना, काँग्रेसीचेर म्हाका विश्वास उरपाचो सोड तूं. काँग्रेसीन आशिल्ले लोक जे इतल्या वर्सां काँग्रेसी बरोबर झगडटात, तांचे भितर डावट जाल्लो आहा. तेच खंय आहा तें कोणाक खबर ना. ही परिस्थिती आहा. आनी कितेंय जावं तांचें अशें न्ही की एक प्रेजिडेंट चेंज जालो म्हूण ते गेले. हे लोक तांचे बरोबर आशिल्ले. हे लोकांनी एक्टिविस्ट म्हणून काम करून एक जो राजकारणान नाशिल्लो मनीस, एक एक्टिविजमान आशिल्लो मनशाक उमेदवार केलो आनी उमेदवार करून प्रतिश्ठेचें इलेक्शन सावथ गोवा जिखयलें. ते लोक आज काँग्रेसीन तांचें स्थान कितें हें तांकांच खबर ना. ही परिस्थिती आहा. सो हांव जो भायर आसा ताका म्हजें आनी थंय नवें इक्वेशनान एक कितें आसा हें कळप म्हणल्यार खूब कुस्तार. पण एक इजी गजाल जाली. न्ही हें कळपाक. एक वर्सभर पयलीं आमी आयकताले की विजय एंड गिरीश हॅव पॅच्ड अप. ना, देर इज नो. ताजे उपरांत तुम्ही काँग्रेस हाऊसा वचून अमित पाटकराक बर्थडेक विश केलो आणि यू सेंट अ सिग्नल दॅट ओके मातशे बरे संबंध दवरया म्हणून. आज इलेक्शनाच्या तोंडाचेर अमित पाटकर गेलो, गिरीश चोडणकर आयलो. आर यू happy that Girish is back or are you unhappy? No, my thing is it is an internal matter of their party. But it is a fact that Girish wanted to come here, was supposed to come here two years earlier, and there was some opposition to him because of which that announcement was put on hold. Now that opposition exists today also. So what you did in these 2 years? You all should have seen to it that those ruffled feathers are set straight. कितें केलें तुमी? डॅमेज कंट्रोल कसलो करतात तुमी? तुमी नॅशनल पार्टी मरे, येदी व्हडली पार्टी. थोडे लोक ओपोज्ड आहात. धर तुमकां तो जायच
तर तांकां समजावंक जाय आशिल्लें न्ही. आज इतलें हें इम्प्लोजन जें जाता दोन वर्सां भितर कांयच केलें ना. कांयच केलें पण ना. 2 वर्सां पयलीं करपा आशिल्लें तेच केलें. तेच केलें आनी तांकां एडजस्टूय केलें ना. ओके. तांकां तरी सांगा मरे बाबा हें अशें जावपाचें आहा. हय पळय इंडिकेशन येतालीं की हें जावपाचें आसा. हांव तुका गिरीशाचें म्हजें पर्सनल सांगता. म्हजें गिरीशाचें पयलीं रिलेशन बरें नाशिल्लें. आतां म्हजें वायट ना पूण जे सिच्युएशनान तो पक्ष प्रदेशाध्यक्ष जाला आनी जे मनीस ताका कंट्रोल करूंक शकता भायल्यान, कळ्ळें तुका न्ही, ज्यांचे खातीर तो जाला आतां जे अनाउन्समेंट जाला ते मनीस आर वॉन्टिंग टू मेक इट अ प्रायवेट लिमिटेड कंपनी. सो तशें कशें जातलें तांचें? तें एक जालें. दुसरें लोकांक कितें जाय? लोकांक हेच खतखतें नाका. बरोबर. लोकांक नवें जाय. लोकांक जाय की लोकल, वोकल फॉर लोकल, सादे लोकल इश्यू घेवन लोकल मनीस, इम्पोर्ट केल्लो मनीस न्ही. ह्या मतदारसंघांतल्यान व्हरून थंय फॅमिली राज लागपी मनीस न्ही. बरोबर. बरे मनीस जाय. नवे मनीस जाय. पण आतां जनरली आमी म्हणटात की फातोड्डेच्यान गोंय लागीं करप म्हण. हें फातोड्डेच्यान गोंय लागीं करप विजय बाबाक जमतलें काय कितें? साश्टीची इक्वेशन्स कितें? हाजेरूय आमी उलयतले. एक ल्हानसो ब्रेक घेतात आनी रोखडेच परत येतात. Four walls don't make a home. Great furnishings don't make a home. A home is made with your loved ones and their dreams. The joyful noise of children frolicking. The wonderful bond of relationships. That's what makes a home. All we do is stand by you. After all, it is you who turns a house into a home. SBI Home Loans. Always a friend in your journey of making a house a home. परत एक फावट येवकार तुमकां. फातोड्डेच्यान गोंय लागीं करप शक्य आसा काय ना हाजेर आमी आतां विजय बाबाक विचारतले. विजय बाबा, सुरवात हाजे वयल्यान करता की तुमचो हावेस कितें? तुमी आज इतली सामकें ना पूण तिसरो पर्याय तयार करता, सक्षम पर्याय तयार करता, नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी पर्याय तयार करता. 40 आसात. 21 जिखतले जाल्यार 40 आसची पडटा न्ही. पयलीं जेन्ना सुरवात करता पळय तेन्ना तशें कांय बरें दिसना. एकदां तुवें स्टेप मारून फुडें वचपाक जाय. उमेदवार सोदपाक जाय आनी हाडून कोणाकूय धरून घालप अशें न्ही तें. तें इलेक्शन जर जिखपाक जाय. आनी एक हांव तुका क्लियर सांगूंक सोदता तें अशें की BJP एक्टीव पार्टी, BJP सर्वेज करता. सर्वे तांकां व्हडले बरे निश्कर्श दिना म्हणून ते आनी हातपांय दोडायतात. तांकां क्लियर मॅन्डेट तांकां मेळटा अशें दिसना इनस्पायट ऑफ द इम्प्लोजन विदीन द ओपोजिशन पार्टीज. सो ओपोजिशन स्पेस एक जाग्यार ना, ऑल्टरनेटीव क्लियर ना. इतलें आसून पसून तांकां ते जिखता अशें तांकां पिक्चर येना म्हणून ते चड आपले हातपांय दोडायतात. बेजिकली तुमी म्हाका कितें सांगतात? एंटी इन्कम्बन्सी आसा. क्लासींतलो सगळ्यांत हुशार भुरगो जो आसा तो एक काळाक फर्स्ट क्लास किंवा डिस्टिंक्शनाक पास जातालो. तो आज पास क्लासाक पावला. पण दुसरो जो भुरगो आसा ताका फर्स्ट येवपाक फक्त सेकंड क्लास घेतल्यार पुरो, पण तो एटीकेटी सुद्दां घेवपाचो प्रयत्न करना. ही तुमची परिस्थिती अशें म्हणटा तुमी? ही परिस्थिती आज दिश्टी पडटा, भायर दिश्टी पडटा. आतां हातूंतल्यान उदक सोडप इतले बेगीन, काय एफर्ट करप. आनी उदक जर सोडपाचें आसा जाल्यार BJP इतले हातपांय कित्याक दोडायता? कित्याक BJPकूय दिसता की पर्याय जर बरो आयलो जाल्यार आमी आमची विकेट पडूंक शकता म्हणून. ताजे खातीर हो पर्याय तयार करप हें आमचें कर्तव्य जाता काय ना? पर्याय तयार करपाचेर हांव विचारता. कारण पर्याय जर फाल्यां तयार करपाक आयलो तुमगे आतां तुमी साश्टींतल्यान येतात. हांवें म्हणलें साश्टीचेरूय उलोवया म्हणून. आनी तुमगे साश्टींतले लोक इतले हुशार ते तुवें पर्याय म्हणलो की तुका एक 100 मार्काचो पेपर काडून दितले आनी तो पेपर पयलीं तुवें उत्तर बरोवची पडटली. तातूंत भितर तूं पास जालो मागीर पर्याय. सो म्हाका एक गजाल सांगा, तुमी एक इजदोर फर्नांडीसाक भितर घेतकीर येदें व्हडलें रणकंदन जालें. तुमकां जर पर्याय तयार करपा जाय आनी 40 उमेदवार तयार करपा जाय, कितें जातलें साश्टीक तुमचें? ना पळय एक आसा की साश्टीचो मतदार आनी साश्टीचे एक्टिविस्ट आनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सामके सेन्सिटीव. साश्टीन आमकां फॅमिली राज लागता, बार्देसान लागना, वाळपय लागना, कलंगूट लागना.
साश्टीन आमकां हें लागता, कितें लागता, रिजनल प्लॅन कोणें केल्लो, ताजें रिलेशन कितें हें लागता. सो साश्टी सामकी सेन्सिटीव खूब इश्यूचेर. बार्देज आनी उरिल्लें गोंय जें आसा तांकां हें कांय पडून वचूंक ना. आनी थंय बीजेपी जिखता. आनी बीजेपी त्या लोकांक घेवन जे साश्टीन आमी क्रिटिसायज करता त्या लोकांक घेवन साश्टीचेर राज्य करता. ही आज परिस्थिती आहा. हें साश्टीकारांक कळचें ना. हांव हाजो अर्थ हें न्ही की हांव तेच बीजेपी करता तेंच हांव करूंक सोदता अशें न्ही. हांव म्हणटा साश्टीकारांची सेन्सिटिविटीज कन्सिडर करून घेवन स्टील साश्टीकार रिपब्लीक ऑफ साल्सेत मेंटॅलिटी सोडून आमी गोंय जिखूंक जाय हें साश्टीकारांच्या तकलेन येवचें पडटलें. आनी म्हाका खात्री आहा की साश्टीकारांक हें आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर आहा. कित्याक साश्टीकारांक जर खबर नाशिल्ली जाल्यार ओपिनियन पोल जिखनाशिल्ले. गोंय उरलां साश्टीकारां खातीर. म्हाका दिशिल्लें तुमी म्हणटले अख्खी गोंय साश्टीकारा सारकी जावची म्हण. ना, ना, तुम्ही म्हणटा गोंय- साश्टीकारां नक्की गोंया सारकी जावची ना म्हण. ना ना हांव तशें म्हणना. हांव म्हणटा की साश्टीकारांनी चिंतचें पडटलें टू डू स्मार्ट पॉलिटिक्स. हें मातशें करचें पडटलें आमी. हें करपा खातीर एक अशें आहा की रिपब्लीक ऑफ साल्सेत व्यू ताच्या भायर वचून चिंतचें ताचे पडटलें. भायर वचून चिंतचें पडटा. रियल पॉलिटिक. आमी आज कितें चिंततात, खंय आमी झगडटात तितले तेच कोणान आहात. हय. ताजे भायर आमी पावनात. कित्याक पावनात? थंयच्या लोकांक आमचे असले राजकारणी नाका तशें न्ही. आमी थंय पावना कित्याक हांगाच झगडून आमच्यो तकल्यो फोडून थंयच उरतात. बरोबर. सो आतां आमी दुसरो पर्याय कितें आहा? दुसरो पर्याय असो आहा की साल्सेतीन आमी क्लियर कट मनीस कोण, कितें इश्यूज आनी कशें ते सॉल्व करतले. तोच म्हणटा हांव तुका. पण चार्टर साश्टीकार काँग्रेसी बरोबर रावतले काय तुमची बरोबर रावतले? पळय, साश्टीन 2 मतदारसंघ आसा, हय. बाणावले आनी वेळींग, जंय सगळ्यांत चड मतां सदांच म्हळ्यार फ्रॉम ओपिनियन पोल टील डेट सदांच एक सायडीन मतां पडल्या. थंय दोनूय मतदारसंघात काँग्रेस पडल्या. कित्याक पडली? चॅक केली तांणी. कित्या खातीर ती पडली ती? चॅक करा मरे. म्हणटकर एक पार्टी जाचे बरोबर ट्रेडिशनली ते लोक रावल्या, तो वोटर रावला, ती जर आपल्या स्ट्रॉंग होल्डान हारूंक शकता जाल्यार ताजेर विचार नाका. तो विचार कोणें केला? हांव तुका स्ट्रेट फॉरवर्ड आय एम हिटींग द नेल ऑन इट्स हेड. इज दीस नॉट द इशू की ह्या मतदारसंघान कशें आसलें? नावेलीन सामकी सारकी खातड जावन बीजेपी जिखता. अरे हें कितें चलना? सो हें जर आमी साश्टी आमी एक भशेन जिखूंक शकना गोंय जाल्यार आमी जिखतले. गोंयचें चिंतूंकूच जायना आमच्यान. पूण साश्टी आमी जिखूंक शकता हें हांव तुका साश्टी सांगूंक सोदतां. तुम्ही म्हणटात की काँग्रेसीक फाटल्यान उडोवन तुम्ही जिखपा शकतात. अरे साश्टीच्या लोकांक कितें जाय? साश्टीच्या लोकांक गोंय जाय ओ नाका? साश्टीच्या लोकांक साश्टीचे इश्यूज घेतिल्ले जाय. कोण घेना? हांव सगळे इश्यू घेता मरे साश्टीचे. कोण घेता थंय साश्टीचे इश्यूज? आज मेरेन 3 टर्म जाले. कोण घेता? कोण बोवाळ मारता? मुसलमाना खातीर कोण बोवाळ मारता? कॅथलीक कम्युनिटी गोंयचे सायबाचो इश्यू जालो. कोण बोवाळ मारता? एक्टिविस्ट मारतात ना न्ही. हांव एक्टिविस्टांक मानता. आज काँग्रेस पार्टी एक्टिविस्टां खातीर जिती आहा. कित्याक ते एक बावडे खंयचे इश्यूज घेवन झगडून लास्टाक काँग्रेसीक सपोर्ट करून तांकां ते खांदो मारतात. पूण आज एक्टिविस्टांचे कितें आहा परिस्थिती? तांकां विचार तूं खंयचे तुमचे डिमांड्स आहा आनी खंयचे डिमांड्स नाशिल्ले काँग्रेस आसतना काय म्हणून. मागीर तुका कळटलें वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द टू. इट इज बोथ द नॅशनल पार्टीज आर द सेम थिंग. वन पर्सन हॅज एस्पाउज्ड एन आयडिया, अदर पर्सन हॅज इम्प्लिमेंटेड इट. तिसरो पर्याय म्हणटा पळय, तिसरो पर्याय येवपाक जायो नाका. थिंक लोकल पर्याय जायो नाका. त्या पर्याया भितर बाकीचे ल्हान पक्षां बरोबर अलायन्स बी आसा ना ना ते करचे पडटा. काय एकला चलो रे? ते सगळें कितें आसा पळय ताजे आतां वी आर जस्ट गिवींग रायज टू अ थॉट. हय. तूं म्हणटलो इतलें लेट जालें, डिसेंबरान इलेक्शन आहा, आतां तुजो विचारूच आतां येता जाल्यार तूं फुडें केन्ना करतलो? सगळ्यांक खबर आहा गोंयकार हुशार आनी पावस चड पडपाचो आहा. पावसान आमी बसून घरा विचार करूंक शकता आनी काम करूंक शकता विदावट एक्चुअली मोबिलायझींग ऑन द ग्रावंड. सो ह्यो वस्तू सगळ्यो करूं येता. पूण एक विचार लोकांनी घेवचो. हांवें जो तुमगे अलायन्साचो प्रयोग पयला झेडपी, ना, अशें आसा की पैंगिणी तुमगे झेडपी जिखता पडटा आनी बीजेपीचो जिखता, पूण तुमकां उडोवपा खातीर जो कारणीभूत थारता ताका खातीर तुमी फक्त बीजेपीक दोश दिवपाक शकना. ना, आतां तो जो मनीस इंडिपेंडंट उबो रावलो आनी ज्याच्या खातीर आमी आमचो उमेदवार प्रशांत नायक पडलो, ताजे घरा काल ते काँग्रेसीचे
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान वचून मिटींग घेतली. तो काँग्रेसीन मेंबर पसून आहा. ताजे खातीर आमी पडला, आमचो सीट पडला. प्रशांत म्हणटा तो एक वोकल एक्टिविस्ट जो जिखूंक जाय आशिल्लो आनी तो जिखचो म्हणून आमी कॉम्प्रोमायजीसूय केले खूब. इतलें सगळें करून जे मनशान उबो रावन आमकां उडयलो तो मनशाच्या घरा काँग्रेसीची मिटींग जाता. म्हळ्यार आनी कितें उलोवपाचें तूं सांग म्हाका आतां. आतां आमी गोंया वयल्यान साश्टीचेर गेले, आतां साश्टी वयल्यान फातोड्डेचेर येता. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणटात की फातोड्डे आपूण रावतलो काय ना, कोण आसतलो उमेदवार हाचो निर्णय पक्ष घेतलो. ही खूब प्रतिश्ठेची निवडणूक जातली जर दामू नायक रावले जाल्यार. गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आनी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष. तुमी जेन्ना गोंय सामकें हें करपाचो हावेस बाळगितात आयचे घडये, तेन्ना हें घर सांबाळपा नाका. फातोर्डेची जनता कितें चित्ता ती फातोर्डेची जनतेन 3दां दाखयलेली आहा. आनीक 3ूयदां आमी नवें कितें नाल्यार कितें करीत आहा. म्हळ्यार 2022 जे थोडे इश्यूज आशिल्ले ते कमी जाल्या आनी 2022 ते 27 हांव रुलींग पार्टी ना. इतलें नासून बसून आमी आमचो एक मतदारसंघ सावथान टोटल सावथ गोवान एक नंबर 1 मतदारसंघ आसतलो जंय लोकांक डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो कन्सेप्ट घेवन आमी फुडें वतात. थंय कम्युनल राजकारण ना. थंय हिंदू लोक म्हजे बरोबर आसा, कॅथलीक लोकूय आसा, मुसलमान आसा आनी हार्मनी आहा जी गोंयकारपण म्हणटा खरें थंय दिश्टी पडटा. स्थानीक मनशाक ताजें प्राधान्य इंट्रस्टाचें प्राधान्य पयलीं आसा. म्हळ्यार गोंयकारपण खरें आमी इम्प्लिमेंट करतात. अशें हातून दर कोण उबो रावंक सोदता आनी हांवूय जर ताका भिवूंक जाय जाल्यार हांव भिना. कित्याक आज आय एम कॉन्फिडंट दॅट पीपल आर हॅपी. हांव भिवपाचें म्हणना, तुमी जर गोंयभर भोंवपा जाय जाल्यार घरा कडेनूय लक्ष आसपा जाय. ना, घरा कडेन लक्ष आसपाक लोक आहा. लोकांनी म्हाका डस्टबिनांतल्यान उडयलेलो तो आमदार केलो अगेन्स्ट ऑल ऑड्स. ताजे मागीर म्हजे ओन पक्षाक तांणी 2दां निवडून दिले. सो लोक म्हाका सोडटले आतां जेन्ना कसलोच इश्यूचेर लोकांच्या विरोधान हांव ना. सो लोक सोडपाची शक्यता कमी आहा. हें एक जालें. दुसरें, फातोर्डेच्यानूच गोंय लागीं जाल्लें आहा आतां. कित्याक सगळ्या पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष फातोर्डाच आहा. सो सगळ्यांक जर दिसलें उबें रावचें जाल्यार पसून फातोर्डाच जिखतलें. सो तें जिखुनी पळोवया आमी. वी आर रेडी टू फेस इट. आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन हू manages my opposition. Yeah. I am a person who will fight. I will fight and I with the support of the people. लास्ट प्रश्न तुमकां आनी सामको पॉइंटेड प्रश्न. तुमी जेन्ना हो हावेसाज उलोवन दाखयला इन्क्लुडींग की अलायन्साची काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड अलायन्साची शाश्वती ना म्हणून, किंग और किंग मेकर? ना, एट द मोमेंट हांव तुका सांगता तें फुडें चड वचचें न्ही. पयलीं आमी उलयता तें कितें की हें जें हांव डू यू वॉन्ट टू बी अ किंग और अ किंग मेकर? No, I want to be the king, 100%. Why should I be a kingmaker? Kingmaker I could be last time also. But I kept my word. The Congress did not keep its word. Congress MLAs broke. I didn't break. लोक म्हणटा की पावरा खातीर वतातूच म्हणून. BJP 20 आशिल्ली, हांव 1 आहलो मरे. सो तांचे 8 फोडचे पयलीं तुका दिसता म्हाका एकल्याक ते सायडीन व्हरपाक कोणें ट्राय केलें ना, वो कोणें ऑफर केलें ना. तें सगळें केलें पूण हांव आय स्टूड फर्म. उतराक हांव सेट आहा हें हांवें दाखोवन दिवंक जाय आशिल्लें आनी हांवें रावलां सेट. 2017 जें कितें जालें तें प्री पोल अलायन्स नाशिल्लें काँग्रेसी कडेन. बरोबर. हें सगळ्या लोकांचे गोंयचे जनतेन हें तकलेन घेवंक जाय. आनी जेन्ना म्हजेर कॅन्डिडेट घाल्लो, जेन्ना तुमी प्रीपोल अलायन्स केली तेन्ना तुमी त्या अलायन्साक जागले. हांव 100% रावलां आनी हांव उतराक सेट आसतलो. आनी सपोज चड सीट घाले कितें जाता फुडें तें पळोवया रे. पूण आय वूड सर्टनली बट द एस्पिरेशन इज टू बी द किंग एंड नॉट जस्ट द किंग मेकर. टू बी द किंग यू कॅन देन गिव गॅरंटीज की आपूण हें करतलो तें करतलो. हांव तुका सांगता तें कितें, लोकल मॅनिफेस्टोज, वोकल फॉर लोकल आनी अ गोवा चार्टर एन अ ऑल्टरनेट विजन टू एवरीथींग दॅट द BJP इज डुईंग. हांगा प्लॅनिंगान तुमी चुकता 39A हाडला कित्याक रिजनल प्लॅन करूंक नाका. आमी रिजनल प्लॅन करतले, 39A बंद करतले. क्लियर विदीन 6 months करून दाखयता. आनी विथ बाय टेकिंग द पीपल इन टू कॉन्फिडन्स जस्ट द वे दॅट प्रोसेस हॅज टू बी मेड. तो कन्सल्टेटीव प्रोसेस म्हणून जो आसा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सगळ्यांक घेवन
सगळें करूं येता. इट इज नॉट डिफिकल्ट. इट हॅज बीन डन इन द पास्ट. इट कॅन इट कॅन बी डन अगेन. हांव इतल्याचेर थांबतां. आज विजय बाबान खूब दिसांनी एडॉन जाता विजय बाबाचो, आनी तांणी म्हाका दिसता मेजर गजाली ते उलयल्यात. हो जो फातोड्डेच्यान ते विजयरथ भायर काडटात, तो विजयरथ जुवारी ब्रिज क्रॉस करून अटल सेतूच्या आयल्यान पयलीं पणजे पावचो पडटलो आनी थंयच्यान अटल सेतू क्रॉस करून तो विधानसभेक पावचो पडटलो. 2 व्हडले ब्रिज आहात बीजेपीन बांदिल्ले फातोड्डे सावन असेंब्लीक पावता मेरेन. हे ब्रिज कशे क्रॉस करून विजयबाब पावतात आनी मुखार ही समीकरणां कितें जातात ती आमी हाजे मुखार तुमचे हाडत रावतले, विजय बाबा कडेन उलयत रावतले. बट आय थिंक टुडेज बिग ब्रेकिंग न्यूज इज फॉर द फर्स्ट टायम in last 5 years, Vijay Sardesai has told Congress, don't take me for granted. This alliance is not a given. Vijay Bab, thanks a lot. आमची विनवणी मान्य केली आणि सदाभिषेक मनमेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू. Nice, yeah. Hey, Mahi, suggest a cool bank जो environmentally conscious हो. SBI कूलेस्ट है. Really? SBI ने लाखों पेड़ लगाए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया, ईवी लोन्स पे कंसेशंस दी और रेन्यूएबल एनर्जी को मैक्स सपोर्ट किया. Wow, that's cool. SBI, the banker to every Indian. Truly.